Ayan, well, we are all enjoying the Santos foods prepared for us, ladies and gentlemen. Let me take this opportunity at the person that we have right now celebrating their wedding day would not be complete and successful. Of course, to our main principal sponsors, we have Mr. Juan Rodrigo, Mr. Agustin Bedelonio Huelcarigo, Mr. Ramonito La Porteza, Mr. Ed, Mrs. Josie D. Vicente, Mrs. Vilma Gard, Mrs. Nenka G. Gayat-Gay, Mrs. Rosalinda Macay, Mrs. Mary Jane Monasterio, Mrs. Victoria Bantilan, and of course, thank you also Ligmat. Ayan, they are our male and principal sponsors for this wonderful Miguez and Alan T. Arroyo. And also to our best men, we have Sir Demosthenes Polido. Congrats! Marami ka agad. Matanda na tayo. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailan may, nasaan may, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagpala natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buho ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lang sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Mr. Jonathan Borde, of course, for rendering a song only dedicated to our couple, Mr. Elinel and Geraldine Polido. Palakpakan naman po dyan, once again, ladies and gentlemen, Mr. Jonathan Borde. And to our main event of this wonderful celebration, ladies and gentlemen, shall we call in the parents, Mr. and Mrs. Eliner Polido Sr., to have your message to our guest for this afternoon. Hello. Sa tanan nga mga bisita, mayong hapon sa tanan. Pasalamat ako nga ari kamo di tanan sa mga tanan nga mga kaparentiyan, kabataan. Salamat gid kay ari kamo nagtambong. Amo lahin na ang ma-message ko sa inyo. Sa liwat, madamo nga salamat. Thank you, Salino, in behalf, of course, of Mr. Polido and the family. Now let us all listen to the message of Mr. and Mrs. Rafael Johannes. Maayong hapon sa tanan. Medyo ninong ng tanay kido kagawad gidaw. Joke lang Inang nagapasalamat gid ko una sa tanan sa makagahom ngaton nga malangit nun nga Diyos, no? Nga nakatagaan kita sing mayo nga panahon. Nga sini nga po nun abi ninyo perti nga pangamuyo man akon nga ang aton nga
kahiwatan subong, mangin successful blang, nga hindi kita kahapon, daan nagpila na lagyo kami tusulod sang balay kay nagulan. So kapasalamat man ko sa mga bisita namon nga nakatambong subong, labi na gid sa mga kapartidusa namon nga amo nagbulig man sa kini nga okasyon gid nang ano tawag ni nagbulig gid sa tanan na bimuki na sang aga kulbaan kami kay abi namon wala gid tao no do ginamo kami kinasang aga o di natong manuhugas pinggan ay karon pa nito sa hapon ga panik timo hasta si Geraldine gahiribi na no kay wala ako no manuhugas pinggan pagkadugay-dugay ara na nagtulumpok na sing kita mo ara na sila oh nagibi ka pa imo so salamat gid sa inyo tanan no kung may mga kakulangan himunan ta lang sa sunod no damo gid nga salamat. And thank you so much, Mrs. Of course, Johannes, in behalf of the family. Now, ladies and gentlemen, let us proceed to the traditional way of slicing the cake. And of course, right after it, we'll have the couple. Mayong hapon sa tanan nga nagtambong kagar diri sa okasyon namon. Kapangayog kami sang madamo nga salamat. Kag pasensya gid sa mga konsekwensya nga do kakulang gid sang bangko kay way gid kami ga-expectar nga magdamo amo ni kadamo ang tao. Salamat gid sa tanan, madamo gid salamat. Home wedding is very tiring. Tutuod, ginakapoy-kapoy, gid ako magpakasal ka sa may balay gali. Pero kasadya mo, do mabawi man balahaw. Oo, kay kung mag-ako sa hotel, do hindi gid masyado sadya kay selected lang gid ang tao. At isubo, nakatatsyaga mo sang gutom, hindi bala? Oo. Paminsan-minsan makatatsyaga mo gutom, kay laway man nga puros na tabusog, no? Kisama lang ni matabo, hindi man ni adlaw-adlaw, hindi man ni oras-oras, kisa lang gid. Sa liwat hindi nagiguguro magliwat. Pasensya lang gid sa mga hindi pa na nakakaon. Siguro may bilin pa man ka kanon, kasi mga tulan na lang. Pasensyahan nyo gid ko subong. Tanan ka mo hindi namon kumbaga hindi namon ka mo maisa-isa nga kung anong sitwasyon nyo subong, pero bahala na ka mo mag-intindi na isa amon. Thank you gid. Sa kaya thank you gid kung wala man siguro ang amon nga ang nag-manage ng amon nga wedding kay Ma'am Grace Bersamin siguro na lang nagkalatabo. Thank you guys sa mga coordinator ko, si Ma'am Christine, sa mga singer ko. Tanan na. Thank you guys sa inyo tanan, sa mga kusinira, tanan, hindi ko na pag-mention, tanan ha, kay kadamo sa inyo. Basta, sa mga maninoy, kag maninay ko, thank you guys sa pag-abot nyo dire. Kag thankful gid ko kay God, kay tungod gid pangayo ko giniya sa iya ang adlaw nga ni, kay tungod nga wala gid nag-ulan, no? Sa last day nag-ulan gid siya, do nakulbaan ko, pero grabe gid ang faith ko nga dire. Actually, ang amon nga si Ma'am Grace gasiling lang kung pwede lang sa kami sa may handong or sa Payaw Hall kami kay naka-covered court. So ako gid gasiling ka power gid ko basta gid pangayo mo sa Ginoo hatag gid sa imo. So subong amo ni ang sitwasyon ta do okay man. Pero pasensya lang gid ko nagutman ka mo, bahala ka mo. Pati kami nagutman man. Thank you gid sa tanan nga nagkadto dire sa amon. Salamat. So much, couples. Of course, this time, before we proceed again to our slicing of the cake and the toasting of the wine, first we'll move on to
turning into bittersweet sensation. And they're only getting our family get together, turning into visions of the web. If I just believe this future, I can't pretend. I'm just afraid, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I'm wishing that goodbyes would turn to never. 'Cause with you is where I always want to be. Whenever I'm beside you, all I really want to do is hold you. What else would you? It's meant to Music, ladies and gentlemen, while our couple is having their first dance, we'll be playing here at AVP about the pre-nuptial activities of our couple and of course at Ruins Talisay City. Ay, miss! Diyan ka na. Okay na. Dagdagan ko na. Ano naman? Lubat? Wait lang. Ay na lang mo. Awan. Salamat Oh, text na lang. Anong fountain? And while we are playing the AVP here for the bride, of course, the pre-nuptial of our couple done at Ruins Talisay City, we would like again to request our guests and members of the bridal entourage to please stay with us for a moment because the program is not yet finished. Let's be with our couple as they celebrate this wonderful moment in their life, being united as one, as a couple. Thank you.
much, Mrs. Marilyn Amable. This time, ladies and gentlemen, let us have the traditional throwing of bouquet, and afterwards to be followed, of course, by the toasting of our... Yes, ayan. Who will catch the bouquet will be our next Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on your son, so they can watch all the things you do. Because the drugs